a full library of edible post processors for the industry's most popular machines. Alright, so welcome again to kita punya our free online session webinar. Okay, free online lesson, sorry. Alright, so I will introduce myself. My name is Syafiq Farhan. Okay, for today, our focus, our topic is more on for those yang nak create 3D piping. Okay, so before I start in details regarding kita punya topics, kita akan go to our website first. Okay, for those yang not familiar with us, you can go to any internet browser. Okay, just go to address bar acadsystemswiths.com, acadsystemstems.com. So this will be our official website. So kalau you ada apa-apa you nak tanya ataupun you nak tahu berkenaan dengan Autodesk itself, you dekat kita punya website is so many information. So for example, kalau kita ada baru publish berkenaan dengan promotion, flash sales macam ni, awal bulan hari tu kita ada flash sales, yang ini trade in promo. And also sekarang kita dah buat training dekat kita punya office. Most welcome, boleh datang, contact kita punya numbers yang ada dekat kita punya website ni. So for those yang dekat dengan Penang, boleh contact Penang PIC. Yang dekat dengan KL, boleh contact KL PIC. And for those yang nak buat online training also, kita still provide. Okay, just request, nanti kita akan cuba bagi the best solution ataupun the best idea yang mana cara paling senang untuk kita buat training tu. Okay, so for today hari ni kita akan buat AutoCAD Plant 3D piping design. Okay, this will be kita punya tajuk and kita akan cover a few topics. Okay, topics yang pertama kita nak buat, first kita nak buat 3D piping lah. Okay, so when kita nak buat 3D piping, okay, is that 3D piping dalam Plant 3D sama macam software lain? So kat sini kita akan tengok. Right, so and then last kali kemudiannya kita akan buat piping documentation including orthographic dengan isometric. Okay, so these two item yang kita akan cover for today. Okay, hopefully you boleh stay tune dekat kita punya online lesson ni untuk tahu ataupun untuk belajar something new. Okay, so sebelum saya start, saya nak buat sikit satu poll untuk tanya, untuk dapatkan data. You all banyak daripada construction area ataupun manufacturing area, industry. Okay, so saya akan launch satu poll dekat sini. Okay, hold on. Right, so I believe dekat screen masing-masing akan keluar satu soalan. Okay, what is your background? And the second question, where are you working from? For example, kalau you working dekat rumah, you boleh bagi tahu dekat rumah. Kalau you daripada dah masuk office, you just bagi tahu office. Tapi kalau you still main switching, you just boleh bagi tahu dekat sini kita home and office. So at least kita boleh study kita punya participant. Alright, so almost everyone vote for it. Okay, thanks for your cooperation. Okay, untuk somebody ataupun untuk someone yang nak tahu berkenaan dengan Plant 3D, so dekat sini I rasa almost everyone dari ni, saya akan end poll and share result. So most of you sekarang dah start masuk office lah. So almost 25% dah join kita punya dah datang ke office. Okay, so kalau you dah pergi ke office pun is okay. You still boleh join sebab kita buat this free lesson for free online saja. So you boleh join kat kita punya. Just go to our website and register dekat kita punya ni. Okay, so sekarang saya nak start dengan apa yang ada dalam AutoCAD dulu. Yang ini yang biasalah commonly bila kita buat online session kita akan keep terangkan. So the first thing yang ada your AutoCAD. Okay, for those yang tak ada suara, you can try to connect with audio first. Okay, alright. If you have any question, you boleh pergi dekat chat box. Make sure check to everyone. Nanti kita punya technical ataupun kita punya team yang lain akan respond to you. Okay, so apa yang ada dalam AutoCAD 2021? Okay, so macam biasa AutoCAD 2019 and above. So dia ada specialized toolset, itu yang pertama lah. Okay, yang kedua dia akan boleh connect AutoCAD. So means you boleh access you punya drawing daripada rumah ataupun you boleh access you punya software tu kat mana-mana. Okay, and lagi satu dia ada workflow ataupun dia dah improve certain features.
Okay, so I go with the first point, specialized toolset. Okay, hari ni kita punya fokus adalah kita nak fokus dekat plant 3D. Okay, this will be kita punya idea ataupun ini yang kita nak fokus. Okay, so plant 3D ni. Okay, untuk topik-topik yang lain, kalau you require or you want to learn more, you boleh contact kita untuk kita arrange satu webinar session ataupun satu online lesson untuk kita go next for further topics. Next topic. Okay, so dekat sini saya akan pergi. So yang ini saya tak nak go in details. Okay, untuk AutoCAD Mechanical dia dah ada intelligent libraries ataupun dia ada parts-parts dia. For example, nak buat shaft, bearing, 2D lah. Untuk mechanical just for 2D ada dekat dalam AutoCAD Mechanical toolset. Boleh install. Architectural untuk for those yang working with 3D. Okay, you boleh untuk buat 3D building, you boleh gunakan AutoCAD Architectural. Okay, so untuk yang seterusnya, this one is electrical, 2D schematic drawing. Okay, and saya pergi dekat Plant 3D. Plant 3D dia pecah pada dua. The first one is PNID. Okay, dalam Plant 3D bila you install, dia akan dapat Plant 3D and also dia akan dapat PNID, dua-dua sekali. You boleh guna dua-dua tu serentak. Okay, so saya akan pergi kepada direct kepada our main objective, which is kita pergi kepada kita punya software. Okay, I believe semua boleh nampak saya punya screen sekarang untuk Plant 3D. Alright, so Plant 3D punya interface, dia akan jadi look like macam AutoCAD punya interface je. Cuma beza dia akan ada tool palettes. Okay, and ada lagi satu dekat tepi sini, bila you buka by default, dia akan ada satu lagi project manager. So, apa yang jadi kalau tiba-tiba bila you nak buat, tool palettes ni bukan gambar ataupun bukan objek yang you nak gunakan. Okay, the main reason adalah dekat bahagian workspace ni. Okay, might be you tengah guna 3D modeling atau 3D basic ataupun you tengah on 3D piping. PNID. PNID standard dia. PIP, ISO ataupun DIN. Okay, so untuk dapatkan ni, for example kalau sekarang ni saya tertutup this two. Okay, untuk project manager saya just boleh gunakan command ni untuk tekan this icon. Okay, at top left, dekat bawah icon menu ni, dia ada project manager. Okay, you just boleh klik, nanti dia akan keluar balik project manager tadi. So, for best practice, you boleh letak lah. So, dekat sini, sebab apa? Sebab project manager ni kita akan keep always buka. Later on, kita nak check drawing, kita boleh check dekat sini. Isometric ataupun orthographic, ada dekat sini. So, all here. Okay, for tool palettes, you boleh use this command, TOOLP for tool palettes. So, tool palettes akan appear balik all the object. Okay, I repeat, untuk tool palettes, command dia adalah TOOLP, tool palettes. Okay, so ada certain people, dia akan prefer buat macam ni. Contoh, dia dah tertutup, dia akan tukar workspace. And then dia tukar balik kepada 3D piping. Okay, using this method also can. Okay, kalau you gunakan cara yang lagi tahu, sebabkan you tahu this object ataupun this palette tepi ni kita panggil as a tool palette. So you just gunakan command tool palettes. Okay, saya start dengan buat piping a very basic one, very simple one, which is saya nak buat the first idea, saya nak buat satu pipe panjang 30 meter. Okay, so every single 30 meter, I believe yang mana dekat construction site ataupun dekat fabricator, dia tak mampu, dia tak boleh nak buat, dia tak boleh nak produce 30 meter straightforward. At least dia kena ada well point ataupun dia kena ada flanges. So dekat using AutoCAD Plant 3D, bila you nak create road pipe, you just boleh tekan dekat atas ni, road pipe. Okay, so I just click on the road pipe. So start from any point. Okay, kalau kita nak masukkan value, kita boleh masukkan value 30,000. So dekat sini. So panjang dia dah ada dekat situ. So ini panjang yang pertama. Okay, selalunya dalam this one is depends on manufacturer. Kalau you punya manufacturer boleh produce until 6 meter long punya pipe, so you just boleh buat sampai 6 meter saja. So every 6 meter you kena buat well point. Okay, ataupun every 6 meter you kena letak flanges. Okay, saya tunjuk yang pertama. If I nak put flanges, I just scroll here. Okay, choose whatever flanges yang saya nak guna. Make sure pressure class sama. For example, sekarang kita pakai carbon steel 300. So pressure class pun sekarang kita pakai 300 punya. CS 300. Okay, I just choose here. Okay, how to make sure yang saya punya object is located properly.
So untuk nak pindah-pindahkan ni, you just boleh tekan N for next. N for next. Untuk dapatkan specify point, the base point dia. Okay. For flanges, you just mouse over here. Okay. So by default, dia akan dapat lah daripada hujung. Okay, am I right? So dia dapat daripada hujung, then dia punya value should be, for example, 6,000. So this will be orientation lah to make it 0. So how about the second one? Kalau I just choose dia punya location dah betul, I just choose kat sini. So by default, kalau I nak choose the second point, saya boleh gunakan tab. Okay. So tapi kalau dekat sini, bila saya mouse over, okay, saya just buat flanges balik, mouse over, dia punya point adalah daripada face yang ini ke face ujung ni. Dia bukan daripada tengah ni. Okay, dia bukan daripada tengah tu. So how to make it dia datang daripada tengah? Kita boleh just tekan C for component. So ataupun bawahnya ada base component and click the component. So nanti dia akan ada option daripada tengah. Okay, kalau saya pergi daripada top view, nanti kita akan nampak lah. Okay, dekat sini dia ada option daripada tengah. So kita just boleh gunakan tab. Okay, ataupun saya memang nak daripada tengah, distance dia adalah 6 meter. So saya just mouse over again. Okay, so saya masukkan yang ini, distance dia should be okay, tengah. So saya boleh masukkan value dia 6,000. Okay, this will be kalau kita nak buat flanges. Okay, 6,000 and kita continue lah untuk certain point yang lain. Okay, so untuk method yang kedua, yang mana you tak pakai flanges, you gunakan well. Okay, so dekat sini you boleh road pipe. Okay, click here, add 30,000 again. Okay. So untuk make it ada every single 6 meter, dia ada dia boleh well. So you just boleh klik, right click, and you just boleh tekan, dia akan ada add well to pipe. So this button, add well to pipe. So now you just mouse over untuk masukkan value. This one, the first one is 6,000. So the second one, the second point will be 6,000, another 6,000. The third one should be 6,000. Okay, so until ujung lah. Tapi yang ini memang so far dia still manual lagi. You kena buat one by one untuk well dia. Sebab in certain cases, you kat sini you dah ada flanges. So dia dah jadi lain. Cerita dia dah jadi lain. Okay. So for these two simple object, okay, saya cuba continue untuk settlekan ini dulu sekejap . So untuk yang ini saya continue, saya settlekan 6,000. Okay. And saya put another one 6,000. Okay. And dekat sini saya tak nak letak lagi lah. So saya dah cut. So ini 1, 2, okay. So satu lagi dekat sini, add well to pipe. So dia punya value dia ke sana should be 6,000. Okay. Right. So kat sini dia ada dua jenis. Okay. Before I start, should be I kena make sure this pipeline dia ada dalam line number yang betul. Okay. So by default tadi kita tak ada set. Line number tu datang daripada atas ni. Line number tu datang daripada atas ni. Okay, for example, kalau line number 1001 correct for this one, but this one kita buat 1002. I just click on properties. Okay, so tekan dekat belah bawah ni, dia ada satu, kita panggil dia dekat bahagian line number tagging, create a new one. 1002, assign. Okay, so saya cuba buat satu simple idea ataupun isometric je dulu. Ortho nanti kemudian bila kita working with a complex one. Okay, so for this object, I just can do the selection. Okay, ataupun cara paling senang, kita boleh klik, right click and kita gunakan add to selection connected line number. Nanti dia akan select all the connected line number kalau line number kita betul. Okay, kalau salah, satu tu kita boleh betulkan. Ataupun area yang salah, kita boleh betulkan. Okay, so apa yang saya nak buat for this line number, saya nak jadikan dia as a isometric drawing. Okay, so I just click over here, click on the production ISO. Okay, choose line number yang sekarang kita tengah working with. 1001. Okay, final and create. So yang ini saya tak nak terang detail lah apa kita boleh setting apa ataupun kita nak kurangkan page tu macam mana. So nanti yang itu you boleh discover dulu. Right, so dalam tengah kita buat kerja, Autodesk akan proses, AutoCAD Plan 3D akan proses
kita punya isometric drawing. Later on, once kalau dah siap, nanti dia akan keluar pop-up dekat bawah ni. Dia akan bagi tahu yang kita punya drawing dah siap. Okay, kita punya 2D isometric dah siap. Okay, same goes to here. Okay, objek yang ini. Untuk pipeline yang ini, 1002. Okay, so different between quick ISO dengan production ISO. Production ISO valid for satu line number yang lengkap. Quick ISO is refer to apa yang kita select. For example, saya select sampai sini saja. Okay, saya just select sampai sini dan saya tekan quick ISO. Okay, so quick ISO ni means selected part saja. So itu beza between quick ISO dengan production ISO. Okay, so and saya boleh create. Later on nanti dia akan generatekan dia punya isometric drawing daripada kita punya 2D piping. Saya double check. Dia tak ada settle lagi, tapi saya cuba double check dekat sini, confirmkan. Okay, so sini tak ada, sini tak ada. Okay, so dekat sini dia akan appear one icon click to view isometric creation. Okay, saya just tekan. Nanti dia akan bukakan satu drawing which is drawing with detail. Yang title block boleh adjust, boleh edit. Okay, so dia akan bagi tahu dia punya cut piece. Okay, yang ini adalah contoh untuk flanges. So untuk butt weld dia tak keluar lagi, tak settle lagi. So flanges kat sini dia akan bagi tahu. Dekat sini pun dia ada bagi tahu, dia ada point-point yang dia ada bagi tahu untuk butt weld. So for example, point sini nanti kena welding. So this will be automatic. Everything will be automatic. Okay, so dia bagi tahu juga normal size ataupun normal cut yang ada, information kat sini semua dia bagi tahu. Using Plant 3D. Isometric will be automatic generate by clicking ataupun by creating kita punya pipeline, line number. Okay, so itu yang ada dekat kita punya yang ini. Sekejap, saya tengah tunggu lagi kita punya 1001 tak keluar lagi. Sekejap, saya just select manual. Okay, this object saya cuba buat quick ISO. Production is quite slow actually. So just tekan create, nanti dia akan appear dekat kita punya production sama macam yang tadi boleh appear. Okay, done. So just tekan. So this will be kalau kita pakai welding. So nanti every single welding dia akan keluar appear dia punya point. Okay, same goes kalau kita ada elbow, kalau kita ada T, kalau kita ada any valve, nanti dia akan keluar appear dekat kita punya 2D ISO juga. So as long as part line number tu is connected together. Itu saja dia punya tips dia. Okay, so sekarang saya nak buat a bit tricky method untuk ataupun a bit cara lagi cepat untuk buat satu isometric. Untuk buat satu piping system. So untuk piping system ni saya create dulu dia punya line number. So yang ini saya nak jadikan dia punya line number should be 1003 assign. Okay, so but this time saya nak gunakan 2D saja. Okay, yang ini tak nampak, saya just buat 2D wireframe. Okay, saya gunakan 2D dulu. So saya buat rectangle. Okay, satu rectangle yang mana saya buat size dia 9000 kali 3000. Sorry. 3000 kali 9000. So saya just tekan kat sini. Mana dia punya X? XY. Right. So saya buat dekat sini rectangle. Daripada sini value dia should be, yang ini adalah X dia. X dia saya nak panjang 9000. 3000 ke atas. For example 3000. Okay. So dia akan jadi macam ni. Okay, but this time saya nak buat satu line straight ke sini 1500 and another line daripada sini 1500. Okay, this time nampak macam complicated, betul. Nampak kan? Nampak macam too easy untuk buat piping. Okay, tapi sebenarnya this method also can produce 3D piping. So I just need to select all the line. Okay, tak kisah line tu tak join pun tak apa. Kalau contoh you ada bengkok-bengkok, you ada spline, okay, tak ada masalah. You just click on this icon, line to pipe. Okay, this icon is the features yang mana dalam Plant 3D kita nak convert from line to pipe. For example, kalau sekarang saya nak gunakan pipe 6 inch. So saya make sure saya klik dulu 6 inch. Standard betul tak? And saya just tekan line to pipe. Nanti dia akan createkan 6 inch punya pipe dekat sini. Okay, so piping ni dah settle. Okay, so how about kalau saya tiba-tiba ada plan untuk delete yang ini.
and road satu 8 inch punya pipe. So saya just tekan kat sini 8 inch. Okay, tak ada masalah. Saya just tekan mouse over sampai saya buat 1500. Okay, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia akan also create auto reducer dekat sini. Kalau reducer kita ada dalam kita punya spec ni. Okay, dekat sini pun sama. Kalau saya nak buat piping dekat sini, nak continue, saya just boleh pilih size. For example, yang ini saya nak buat 4 pula. Saya root, saya tarik. Dia akan jadi macam tu. Okay. Untuk letak kita punya flanges ataupun untuk letak kita punya T, kita just boleh cari dia punya simbol dekat tepi ni. Okay, for example, saya nak cari T, saya just look for T. Contohnya T, biasalah saya tak nak gunakan T reducer. Okay, so position dia betul tak? Kalau salah, just tekan N for next. Okay, kalau dah betul, mouse over dekat pipe. Okay, then tekan C for base component. So base component dia should be yang ini. Dan kita tarik. Okay, so for example, I want to make it dia punya value 2000. Click 2000 and click over here 45 degree ke atas. Okay, same goes to here. Okay, for example, saya nak buat dekat sini, saya just boleh buat dia daripada sini, masukkan ball valve, masukkan T. Okay, so make sure komponen dia betul, C. Okay, so sekarang saya nak dia daripada tengah, daripada sini saya masukkan 2500. Masukkan angle. Okay, angle tu bukan fix, kita boleh tukar. Angle tu for example, kalau you nak make it dari 30 degree, 15 degree, so you boleh tukar yang itu. Okay, so from here, bila you nak create satu line ataupun bila you nak create satu pipe, my suggestion adalah by creating dummy line dulu. Okay, contohnya yang ini, saya just buat 2D, create satu line daripada sini pergi ke sini, endpoint dia. Okay, so this line, this T akan ada tambah ni untuk kita route lagi pipe, dapatkan sampai point intersection ni. Same goes to here. Mesti saya just minta daripada sini pergi ke sini, and kalau nak connect dua-dua, saya just make sure dia connect together. Okay, so nanti dia akan connectkan dan dia punya piping akan jadi something like macam ni. Okay, saya tukar, dia jadikan 2D shaded. Okay, so in case yang ini dia dah tak jadi, in case, okay, so kalau tak pun saya just buang yang ini dulu. So in case yang ini dah tak ada ataupun dia pergi connect dengan pipe lain, so same goes to here, in case. Sekejap. Okay, so ini tak ada. So dekat tepi sini kalau perasan every single piping dia akan ada drop water ni. Maksud dia yang ini dia nak bagi tahu yang line dia punya pipe ni sekarang tengah bocor lagi. So you need to connect something, ataupun ni kalau situ dah hujung memang you nak letak cap, you boleh letak cap. For example dekat sini saya letak cap. So kat sini pun saya letak cap. Dekat tepi sini saya nak letak cap pun tak ada masalah, saya letak cap. Okay, saya boleh letak dekat mana-mana cap yang tempat yang saya nak. Okay, so untuk isometric kali ni saya nak buat a bit different. Okay, saya nak do some selection. So select yang ini saja. Okay, and do some selection dekat sini. Okay, and select yang ini. So yang ini saja saya nak jadikan dia as dia punya pipeline dia, ataupun saya nak buat quick ISO daripada ni saja. So yang tepi tu saya nak dia tak appear. So saya just tekan ISO, quick ISO. Okay, pilih style ataupun setting dulu, tekan create. Okay, nanti dalam kita punya Plant 3D dia akan tolong kita generatekan ISO macam tadi, cuma yang ini dia a bit detail sebab dia dah ada T, dia dah ada dia punya contoh dekat tepi sini dia ada cap. Kalau you ada letak valve pun dia akan appear dia punya valve together. Okay, untuk isometric that will be the step. Okay, while waiting for AutoCAD untuk proses dia, saya nak terangkan berkenaan dengan ortho pula. Okay, ortho dia sama macam any 3D CAD software. So you just tekan ortho, nanti you just boleh potong and jadi daripada top view, front view, isometric view ataupun daripada SW view ataupun mana-mana angle yang you nak, you just boleh gunakan create ortho ni. So yang ini I rasa dia sangat senang. I believe this features is straightforward. Yang ini boleh easily catch up lah dekat sini. You just tekan nanti and you boleh tahu.
Okay, while waiting, sebelum nak tunggu result tu, result dia I believe dia akan jadi a bit lambat. So saya akan pergi dekat website untuk terangkan berkenaan dengan kita punya servis yang kita ada buat. Okay, kita ada buat satu kita panggil as a helpdesk. Okay, this will be kita punya helpdesk yang mana kalau you ada issue, kalau you nak buat plan 3D tapi not really sure, you just boleh buka case dekat sini, nanti you akan dapat ticket number dan kita punya technical team akan entertain you. Okay, this will be the contoh kalau saya nak buka, saya masukkan nama and information. So make sure waktu you nak buat pasal plan 3D, make sure the image sebab baru kita clear apa isu yang you jumpa. So ataupun tiba-tiba dia ada keluar pop up something, then you screenshot yang itu bagi tahu dekat kita orang. Make sure dekat sini KL technical ataupun Penang technical, both kan. Okay, so itu kalau ada isu. Sekejap saya nak tengok dekat saya punya software. Okay, so drawing complete. Okay, dekat sini dipecah kepada 3 drawing. Okay, saya cuba buka 3 drawing. Okay, so yang ini drawing dia. So, sekejap saya double confirm balik. Drawing dia, nama dia line 1-1. Line 1-1 yang ini. 1, 2, okay, kita ambil tarikh lah. Kita ambil masa. Okay, 255 yang ini. Alright, so should be yang ini. 1, 2, 3. So, dia ada pecah kepada 3 drawing. Okay, kalau nak buka, boleh buka terus, tak ada masalah. Okay, nanti dia akan bukakan. Okay, this will be, dia akan by section. Okay, depends on kita punya setting. Kalau you nak combine everything sekali, semua boleh. Make sure dekat waktu nak setting ISO ke ISO tu, tekan dekat advance untuk tukar. So this will be yang pertama. Tadi kat sini kita ada letak cap. Okay, kat sini dia ada reducer. So 8 kali 6. So yang ini information kat sini pun bom dia pun dia dah automatic calculate. So panjang total panjang piping pun dia dah automatic calculate using isometric drawing. So this will be how efficient kalau kita buat gunakan plan 3D. Okay, for those yang tertanya-tanya, boleh plan 3D link with Revit? Okay, the answer is yes, but you need to use BIM 360. Okay, you need to collaborate, you need to create a team, create a project and link with Revit MEP. Nanti boleh buat valve kat sana, boleh buat piping kat sana. Okay, sebab apa? Sebab in certain case, you prefer plan 3D sebab plan 3D ada PNID. Okay, I give you one sample PNID lah. So PNID dia ada dekat source PNID yang ini. Okay, ni PNID yang ada. Kalau contoh nak letak lagi PNID symbols, you just boleh masukkan. And how fast? Dekat sini kita just boleh movekan dia. So ni PNID dalam plan 3D. So kalau nak combine dengan Revit, the answer is yes, but need to use BIM 360. So I repeat balik, itu je. Itu je yang mungkin sebelum ni you try tapi tak dapat nak solve. Okay, so saya rasa untuk plan 3D itu sahaja dan saya nak buka for one session untuk question and answer. Okay, for those yang ada question, you boleh raise dekat kita punya chat, nanti kita akan entertain ataupun kita akan jawabkan. Jadi saya dengan tim-tim saya, kita akan tolong jawab. Okay, even kalau you nak tanya berkenaan dengan link daripada plan ke Revit pun should be fine. Just tanya je, should be okay. Okay, I believe siapa yang banyak main dengan piping, fabricator, so you perlukan isometric. Okay, so using plan and using collaboration with Revit, so nanti you boleh buat dia punya isometric by automatic. Okay, so far no question yet. Okay, I still wait. Sorry. Right. How about nozzle load calculation? Right, so for plan 3D, dia tak ada any calculation. Right, so kalau you nak buat calculation untuk nozzle load, better you go with very specific software yang lagi good. Contohnya, kalau you nak create nozzle, better you go with Inventor. Okay, sebab nozzle ni dah start jadi instrument. When you create one instrument, you need to use a proper software sebab you nak buat detail. Okay, sebab plan 3D dia punya equipment dia akan jadi tu. Can it design trunking? Right, untuk trunking dia konsep sama macam Revit. Okay, for example, you have one piping and you want to create a trunking. So using AutoCAD, you can share your drawing to your AutoCAD MEP. Okay, AutoCAD mechanical, electrical and plumbing and create trunking over there. But I strongly suggest you use Revit to create trunking. Okay, so that will be the better idea untuk solve that problem. So you can collaborate between plan 3D. Okay, so I give you one idea.
Okay, so I go back to software. So this will be kita punya software. Right, so idea dia untuk collaboration dalam Plant 3D, first kalau untuk pipe kita akan guna Plant 3D. Okay, tapi kalau untuk kita nak buat dia punya structural, kita boleh buat structure. Okay, structure. So kita boleh gunakan advanced steel untuk detailing. Okay, yang ini siapa yang nak buat detailing saja. Okay, for those yang perlu buat structure using simple one, then guna Plant 3D pun enough. Piping dengan structure pun Plant 3D boleh buat. Okay, tapi kalau you nak buat satu yang dah out of scope daripada piping, nak buat trunking, so you just boleh gunakan Revit. Okay, so dekat sini, kalau yang ini sebenarnya, kalau you tengok how value dia dekat sini, semua ni akan ada dalam AEC collection, bundle. Okay, tapi ini yang pertama. Okay, yang kedua, kalau you as a manufacturer, you buat satu nozzle ataupun you buat satu pipe ataupun you as manufacturer for tea. Okay, better bila you nak buat satu barang tu, valve tu, okay, you gunakan Inventor to create. Inventor to create kita punya instrument. Okay, so Plant 3D untuk buat piping saja. Untuk buat piping saja. Okay, so ini dia punya idea. So yang ini dua-dua ni dia akan ada dalam kita punya PDMC. So this will be idea. Kat mana arah yang you sepatutnya pergi. Kalau you more focus on piping plus structural, better you go with AEC. Kalau you buat satu objek, you manufacture satu T ataupun satu valve, better you go with Inventor PDMC. So this will be dia punya how dia punya workflow, how to become successful guna Autodesk punya solution. Alright. So thanks for question, good question. Alright, so I believe itu saja yang ada. Okay, sambil-sambil kalau you type, kalau you ada apa-apa nak tanya lagi, nanti you boleh. Okay, sekarang saya akan buat satu lagi poll. Okay, kat sini hopefully you boleh answer. And kalau ada apa-apa yang you nak ni, you just boleh, later on boleh tanya kita. Contact me. Right, so thanks for those yang dah answer. Okay, appreciate it. Okay, ada soalan lagi. Okay, thank you. Welcome. Right, so just boleh jawab kita punya poll dulu. Okay, sebelum saya nak bagi kita punya topik-topik yang akan datang, sebab for future kita dah ada plan untuk Advanced Steel juga. Kita dah ada webinar untuk Advanced Steel. You boleh collaboratekan Plant 3D punya structure, pergi ke Advanced Steel together. Right, thanks for your vote. Okay, so saya end dulu. Okay, everyone, so far puas hati. So hopefully for next lesson kita akan go more details regarding your work ataupun your scope. Okay, so sekarang sebelum saya habis, saya nak share saya punya information. Okay, kalau ada apa-apa, you boleh go dekat kita punya website, ada email sales.icad-system.com, boleh email dekat situ. Tapi kalau you ada apa-apa nak tanya for you punya specific project, so saya tak recommend email saya personal sebab saya risau saya tengah training. Better you go to kita punya website and kita punya helpdesk. So dekat sini kita punya team kita ada ramai team and kita punya team akan entertain you. Right? So for the last part of kita punya learning session, dekat sini kita akan buat satu, kita panggil dia, kita nak buat thumbs up session. Right? For those yang mana nak join ataupun yang mana rasa this webinar sangat puas hati, okay, kalau guna komputer you just boleh tekan dekat reaction thumbs up. Okay, kalau siapa-siapa yang join guna phone, you just boleh klik dekat bawah tu, dia ada more and klik thumbs up. Right, so I count to 3 and kita akan go with thumbs up together. Alright, so 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Thank you for your time. Kalau ada apa-apa you want to ask, you can ask me. Okay, alright, thank you. I will end this session.